Presiden Amerika Serikat mengecam aksi Israel yang menghancurkan sebuah apartemen di Beirut, Lebanon. Serangan yang terjadi di tengah proses negosiasi damai AS Iran tersebut menewaskan 3 orang. Militer Israel meluncurkan serangan udara yang menghantam sebuah apartemen hunian di daerah Goberi, pinggiran selatan Beirut, Lebanon. Akibatnya 3 orang tewas dan 15 lainnya luka-luka. Militer Israel berdalih menargetkan kelompok pejuang Hizbullah di Beirut. Merespons serangan Israel ke ibu kota Lebanon, Presiden AS Donald Trump mengatakan serangan tersebut seharusnya tidak terjadi. Ia juga menyebut serangan berlangsung di tengah negosiasi damai yang dinilai sudah sangat dekat mencapai kesepakatan dengan Iran. And I didn't like Syria. I didn't like where 2 hours before we're signing the agreement that there was an attack in Lebanon, in Beirut. It was right in. It wasn't like in the southern side, and it was in Beirut. I did not like that. I let them know that. I didn't like it, not at all. But I think that Syria, he's pulled that country together amazingly quickly. He's very capable. Serangan Israel juga menyebabkan kerusakan parah pada bangunan dan toko-toko di pinggiran selatan Beirut. Tim darurat dan personal tentara Lebanon telah dikerahkan untuk melakukan evakuasi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz mengklaim bahwa IDF melakukan serangan terhadap target Hizbullah di Beirut sebagai balasan atas tembakan yang diarahkan ke wilayah Israel. Selain tidak sepakat dengan Amerika Serikat tentang perdamaian dengan Iran, Israel enggan menarik pasukan dari kawasan. Apakah Israel akan menghambat perdamaian atau Amerika tetap mengabaikannya? Untuk membahasnya pemirsa, kita sudah terhubung dengan peneliti Asia Middle East Center, Pizarro Ghazali Idrus. Selamat malam, Pak Pizarro. Selamat malam, Mas Kevin. Baik, Pak Pizarro, ini Israel menyatakan bukan bagian dari kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan juga Iran. Padahal Israel juga menjadi bagian dari konflik Timur Tengah itu sendiri. Tanggapan Anda? Iya, memang problematikanya bagi Netanyahu ini tidak mudah ya untuk kemudian mengikuti kesepakatan gencatan senjata antara Amerika dan Iran. Karena Kevin, jangan lupa bahwa perang yang dilakukan Israel kepada Hizbullah itu belum selesai. Dan kalau dia mundur, kalau dia menarik dari perang kepada Hizbullah, itu nanti akan memiliki efeknya untuk pemilu Oktober Israel pada Oktober nanti itu, Kevin. Kalau kemudian Netanyahu dianggap lemah, Netanyahu itu mundur dari serangan dia kepada Iran ataupun dia menyerah kepada Iran untuk tidak melakukan serangan kepada Hizbullah, itu bisa menjatuhkan kredibilitasnya Netanyahu dalam pemilu nanti. Itu satu. Kedua, jangan lupa, Kevin, Netanyahu itu menang di pemilu di legislatifnya yang ada di Israel itu hanya menang tipis. Dia hanya menang 68 kursi dari batas minimal 60 kursi yang ada gitu. Jadi kan total parlemen Iran itu ada total parlemen Israel itu ada 120. Dia cuma menang 68 dan dia bisa eksis menjadi perdana menteri karena dukungan dari kelompok-kelompok sayap kanan Zionis radikal yang ada di sana. Yang pikiran mereka, yang kemudian visi mereka itu bukan hanya memerangi Hizbullah itu, Kevin, tapi juga mencaplok wilayah Lebanon dan juga menghabisi Hizbullah dan menghabisi Iran. Bagi Trump, Hizbullah itu cukup dilemahkan, Iran itu cukup dilemahkan, tapi tidak perlu dihabisi. Tapi bagi Netanyahu berbeda. Bagi Netanyahu, Hizbullah itu masih sering melakukan serangan kepada Israel, bahkan ketika misalkan situasi di Gaza sedang memanas, Hizbullah itu juga kemudian membantu ya Hamas untuk melakukan serangan kepada Israel gitu. Jadi ini musuh eksistensialnya Israel yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan negosiasi. Bagi Israel, Hizbullah itu benar-benar diperangi gitu. Ini yang kemudian kenapa Israel itu tidak pernah mengikuti apa kata Trump. Dan dalam sejarah politik, hubungan politik Amerika Serikat dengan Israel, ini bukan kali ini saja terjadi tuh, Kevin. Tahun 80-an, Israel tetap menyerang reaktor nuklir Irak, eranya Saddam ya, padahal udah dilarang sama Ronald Reagan. Itu tetap dilakukan. Kemudian Israel juga masih terus memperluas aneksasi di tepi barat, walaupun Trump tidak suka gitu. Karena Israel itu paham, semarah-marahnya Trump kepada mereka, sekritik-kritiknya Trump kepada mereka, Trump tetap tidak bisa
tidak bisa meninggalkan Israel di belakang. Karena Trump mau koalisi sama siapa lagi di Timur Tengah? Dia nggak punya pilihan, Kevin. Saudi udah mulai menjauh kepada Amerika Serikat, negara-negara Teluk itu juga udah mulai dekat kepada Tiongkok gitu. Pilihan Amerika Serikat itu hanya kepada Netanyahu gitu. Jadi Netanyahu punya pikiran, Trump sekeras-kerasnya mereka kepada Israel, tetaplah Amerika Serikat tetap akan jatuh ke pelukannya Israel. Karena bisa dibilang Israel ini menjadi tolak ukur keberhasilan Amerika di Timur Tengah. Kalau Israel lemah, maka Amerika juga akan lemah. Kalau Israel kuat, maka Amerika juga akan kuat. Seperti itu, Kevin. Oke, ada perbedaan kepentingan ini, Pak Pizarro, antara Trump dan juga Netanyahu. Seberapa besar pengaruh Washington ini bisa memaksa Israel menarik pasukannya dari Beirut? Akan sangat susah gitu, menurut saya. Karena ini dua kepentingan yang berbeda, Kevin ya. Pertama, memang Amerika itu butuh dia keluar dari perang, butuh menyelesaikan perang di Timur Tengah, di Iran dan di Lebanon, agar Donald Trump tetap survive di pemilu 2026 November nanti, dan kemudian energi global, ekonomi global itu akan turun dan itu akan mengurangi tekanan domestik kepada Trump. Ini berbeda kepada Israel. Israel itu malah butuh perang, Kevin. Ya, dia kalau tidak perang, maka Netanyahu itu beresiko dicabut dukungan dari kelompok-kelompok partai Zionis yang ada di Israel, dan kemudian akan berdampak, bukan tidak mungkin Netanyahu akan tumbang di pemilu nanti pada Oktober nanti. Dan kalau dia tumbang, dia menghadapi kasus skandal korupsi, skandal kemudian pelanggaran konstitusional yang sudah dilakukan dia, jadi seperti itu. Jadi kepentingan Amerika dan Netanyahu itu berbenturan 180 derajat. Dan pertanyaannya, apakah Trump itu bisa mengendalikan? Seperti tadi saya bilang tadi, dalam sejarahnya Israel itu tidak bisa dikendalikan 100% oleh Amerika Serikat. Berkali-kali misalkan keinginan Amerika Serikat itu ditabrak. Karena jangan lupa, Kevin, Netanyahu itu punya doktrin keamanan mandiri gitu. Dia tidak perlu menunggu persetujuan Washington untuk kemudian melakukan ekspansi di wilayah Timur Tengah. Apalagi visi dia kan visi Zionis Raya. Dan ini sekarang menarik. Oposisi yang tadinya kontra kepada Netanyahu gitu, dia bertentangan sama Netanyahu, sekarang malah mendukung Netanyahu itu. Sebuah oposisi seperti Yair Lapid, Naftali Bennett dan lain sebagainya malah mengatakan Trump itu jangan ikut campur urusan Israel, hargailah sovereignty-nya Israel, urusan perang antara Israel dengan Iran, Israel dengan Hizbullah itu tidak harus diikat, tidak harus dihentikan dengan persetujuan Amerika dengan Iran gitu. Jadi artinya ini nggak bisa dikontrol Netanyahu dan Israel ini. Oke, dari hukum internasional, apakah dari Netanyahu sendiri bisa terseret dari terjerat kasus dengan mereka tidak menarik pasukannya di Beirut? Itu jelas sudah melanggar, Kevin, karena dengan melakukan serangan ke Beirut, dan bukannya serangan loh, Kevin, dia mencaplok loh, ada sekitar 20% wilayah Lebanon sekarang udah dicaplok sama Israel. Jadi dia udah melanggar hukum internasional dengan melakukan aneksasi ilegal. Pertanyaannya, Kevin, yang lebih krusial ya, siapa yang bisa menghukum Israel? Ada berkali-kali resolusi PBB, ada berkali-kali hukum internasional dilanggar. Itu tidak pernah benar-benar hukuman itu, sanksi itu ditegakkan kepada Israel. Kenapa? Dia dianak emaskan oleh Donald Trump gitu. Maka ini juga kesalahan Donald Trump sendiri, Kevin. Dia membiarkan Netanyahu tumbuh tanpa kritik, dianak emaskan, diistimewakan. Akhirnya membuat dia itu menjadi sangat liar, tidak bisa ditegur, tidak bisa disanksi gitu. Akhirnya kan sekarang Amerika pusing sendiri ketika dia butuh kerjasama dengan Iran, kepastian kesepakatan dengan Iran, tetapi Israel itu tidak bisa dikendalikan gitu. Dan jangan lupa problematikanya, Kevin, Netanyahu itu menyimpan file Epstein, file kasus predator seksualnya Donald Trump itu masih disimpan sama Netanyahu, dan itu sekarang menjadi kartu as bagi Israel agar tidak benar-benar bisa menundukkan Israel. Pak Pizarro, intinya apakah memang dengan Netanyahu tidak ingin menarik pasukannya di Beirut untuk mempertahankan posisinya untuk pemilu mendatang? Iya, menurut saya itu yang akan terjadi. Itu Netanyahu tidak akan menarik pasukannya dari wilayah IDF karena itu nanti akan berdampak kepada kredibilitas dia. Kedua, secara teknis itu juga susah karena ini udah di front terdepan itu, Kevin. Tiba-tiba ditarik garis mundur, kan itu kan jaraknya puluhan kilometer. Itu tidak mudah bagi Israel menarik mundur. Kalau dia narik mundur, pertama dia dianggap kalah oleh Hizbullah, dan di tengah jalan pun dia juga bisa dieksekusi, ditembakkan kan sama Hizbullah gitu. Jadi itu kenapa Netanyahu tetap memaksakan diri, dia tidak mau menarik pasukannya dari Lebanon. Baik. Terima kasih Pak Pizarro atas insight Anda telah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat malam, salam sehat selalu Pak Pizarro. Malam, Kevin, terima kasih. Amerika Serikat Iran telah umumkan kesepakatan damai. Israel tetap bersikeras mempertahankan pasukannya di Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut Israel tetap pertahankan pasukannya dengan dalih untuk melindungi keamanan negaranya. Amerika Serikat dan Iran telah mengumumkan sepakat untuk menghentikan perang di Timur Tengah.
Meski begitu, Israel tetap bersikeras tidak ingin menarik pasukannya dari zona keamanan di wilayah Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut Israel tetap mempertahankan pasukannya dengan dalih untuk melindungi keamanan negaranya. הקמנו רצועות ביטחון עמוקות סביב מדינת ישראל. עשינו זאת בעזה, בלבנון, בסוריה, שם אגב חיסלנו את כל הנשק של צבא אסד, שהיה חוליה מרכזית בציר הרשע. ואני רוצה להעביר, אנחנו נשאר ברצועות הביטחון ככל שידרש כדי להגן על המדינה שלנו. כי אחרי ה-7 באוקטובר קבעתי עיקרון פשוט. ישראל לא תאפשר לארגוני טרור לחנות על גבולותינו. לחתור במנהרות טרור לתוך שטחנו. להיערך לטבח קרוב לאזרחינו. Padahal salah satu poin kesepakatan damai AS dan Iran termasuk penghentian permusuhan di Lebanon. Diketahui Netanyahu berencana mengadakan pertemuan kabinet keamanan dalam waktu dekat untuk membahas kesepakatan tersebut. Menurut informasi resmi pejabat Lebanon, militer Israel telah melanjutkan serangan di Lebanon sejak 2 Maret yang menewaskan lebih dari 3.700 orang dan melukai 11.600 lainnya. Meski penghentian perang secara menyeluruh masuk dalam poin yang disepakati Amerika dan Iran, Israel bersikukuh bombardir Lebanon. Israel bahkan mengecam kesepakatan damai AS Iran dan akan terus menggempur Lebanon. למדינת ישראל אסור לקבל את הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן. אנחנו חייבים לפעול מתוך תודעה ברורה ובלתי מתפשרת. ביטחון אזרחי מדינת ישראל מעל הכל. מדינה ריבונית אינה קבלן ביצוע של שום מעצמה. היא אינה מחויבת להסכמים שסותמים את הגולל על היכולת שלה להגן על העם שלה. מול איומים קיומיים אסור לנו לפעול מתוך לחץ חיצוני, אלא מתוך צו המצפון שלנו. כשם שאדם מחויב לעשות את מה שהוא נדרש כדי להגן על הבית שלו, מדינת ישראל מחויבת לעשות הכל כדי להגן על אזרחיה. אנחנו חייבים להמשיך להרוס את הבתים בדרום לבנון, חייבים להמשיך להרחיק את התושבים בדרום לבנון, חייבים להמשיך לחסל מחבלי חיזבאללה. Sementara itu pemirsa, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqi menegaskan menghentikan pertempuran di Lebanon adalah inti dari kesepakatan Teheran dengan Washington. Kedua pihak secara resmi umumkan kesepakatan untuk akhiri perang. یادداشت تفاهم 3 بار از کلمه لبنان استفاده شده. اینکه خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها به شمول لبنان و احترام به سیادت و تمامیت ارضی لبنان. فکر می‌کنم این عبارت کاملا روشن هست که هر تفاهمی در این خصوص باید شامل چه مواردی بشه. احترام به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان. لذا کاملا روشن هست که مختصات این تعهد به چشه. Amerika Serikat mulai membuka blokadenya di perairan Oman menyusul tercapainya kesepakatan damai. Selat Hormuz bisa dilintasi oleh siapapun, namun ada biaya layanan yang akan dipungut oleh Iran. Seiring tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran, perlahan Amerika mulai membuka blokadenya di perairan Oman. Dikutip dari media penyiaran Iran Press TV, pencabutan blokade mulai dilakukan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Selasa pagi, 3 kapal tanker minyak dan 2 kapal kargo yang membawa barang-barang penting untuk Iran telah melewati blokade Angkatan Laut Amerika berlayar menuju Iran. Berdasarkan kesepakatan damai, Iran menyebut bahwa tidak akan ada biaya untuk melintasi Selat Hormuz, namun ada biaya layanan yang akan dikenakan seperti biaya layanan navigasi, asuransi kapal, dan pemeliharaan lingkungan. ما همیشه گفتیم ما به دنبال گرفتن عوارض نیستیم، ولی ما به ازای خدماتی که ارائه خواهیم کرد، خدمات ناوبری، حفاظت از محیط زیست،
احیانا بیمه کشتی‌ها و سایر خدماتی که از سوی ایران و عمان ارائه خواهد شد هزینه‌های لازم را هم طراحی خواهد شد و دریافت خواهد شد. بنابراین در این زمینه موضوع خیلی روشن هست. Iran mengaku membutuhkan waktu untuk mendiskusikan hal ini dengan pihak lain, termasuk dalam pembicaraan teknis kesepakatan damai. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan Hormuz akan dibuka kembali pada Jumat 19 Juni. Trump sendiri sudah memerintahkan Angkatan Laut untuk membuka blokadenya terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sementara nota kesepahaman dua negara akan ditandatangani di Swiss pada 19 Juni. Kesepakatan damai Amerika Serikat dengan Iran akan berdampak pada pencabutan sanksi yang selama ini dijatuhkan kepada Iran. Namun tidak semua sanksi akan dicabut. Amerika dan Iran akan melakukan pembahasan teknis selama 60 hari. Sejak perang Amerika, Israel dan Iran berkecamuk 28 Februari, Amerika telah melakukan sejumlah pembatasan pada Iran, termasuk pada industri energi Iran. Bahkan Amerika menjatuhkan sanksi pada kapal yang terlibat pengangkutan minyak mentah Iran, serta individu dan perusahaan yang terafiliasi. Dengan tercapainya kesepakatan damai Amerika dan Iran, sejumlah sanksi akan dicabut. Number one, what this deal means is that the Straits of Hormuz are open immediately. You're already seeing oil and gas prices come down just over the past 24 hours. Number two, it ensures that Iran will never have a nuclear weapon. And we have to back up for a second and appreciate that what the president has done is completely decimated Iran's nuclear program. Di antaranya pencabutan sanksi minyak dan energi, di mana sebelumnya Iran tidak bisa menjual minyak mentahnya. Sanksi pembatasan keuangan dan pembukuan aset, di mana pada 1995 Presiden Amerika kala itu Bill Clinton melarang investasi dan perdagangan dengan Iran, berakibat Iran terisolasi dari sistem keuangan global. Bahkan aset Iran dibekukan ditaksir mencapai lebih dari 100 miliar dolar Amerika. Iran juga menerima sanksi pengiriman dan perdagangan yang berdampak pada pelayaran, konstruksi, tekstil, otomotif, dan manufaktur, serta mineral dan logam. Sanksi ini berdampak lebih lanjut pada ekonomi Iran. Iran juga menghadapi sanksi terkait nuklir sejak 2005 yang juga melarang Iran melakukan perdagangan senjata. Sanksi-sanksi tersebut diperkirakan akan dicabut kecuali sanksi terkait nuklir. Warga Iran berunjuk rasa mendukung pemerintah di Kermanshah, Iran pada Senin malam. Aksi dukungan berlangsung usai Amerika Serikat dan Iran umumkan kesepakatan damai. Warga Iran turun ke jalan untuk mendukung pemerintah usai Amerika Serikat dan Iran mengumumkan kesepakatan damai. Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung di Kermanshah, Iran pada Senin malam. Mereka beramai-ramai menyorakan dukungan sambil mengibarkan bendera dan membawa foto-foto pemimpin tertinggi Iran. Para demonstran mengungkapkan kegembiraan atas kesepakatan damai dan berharap segera berakhirnya konflik di Timur Tengah. Sementara warga Tel Aviv bereaksi terhadap pengumuman Donald Trump tentang kesepakatan damai Amerika Serikat-Iran. Sejumlah warga menyatakan ketidakpuasan, sementara yang lain menyambutnya demi perdamaian di kawasan tersebut. To be stopped in terms of our ability to retaliate. I think Hezbollah will always try and terrorize the north and terrorize Israel. They're never going to stop despite whatever agreement they have with either the Lebanese government or the US government. It's all vacuous, it's empty, it's just ink on a paper. Hezbollah will continue to fire rockets 100%. They will aim to kill civilians. They probably will end up killing more civilians and soldiers. I don't think it's in Israel's favor or interest to hold back when they keep violating Israeli sovereignty. I think eventually we can have a peace deal with Lebanon, but their government has to have more control over the huge power difference between the Lebanese people and Hezbollah. So until then, I think it will probably just be a tit-for-tat situation. I don't think the agreement is good. I have a lot of friends in Iran, a good person, and just for her,
for my friend, they're going to keep the war. Just to destroy the Hamas. Only the Hamas, not the Republic Islamic and all the extremists all over the world. I think it's very important for people to be free. I think that war is always a mistake, but we have consequences, you know. There is two countries in this game, so it's hard, but we try to do it right. We need a peace. We, Israel and Iran, all of us, all the people, I think all of us need this peace. All of us want quiet. Kementerian Luar Negeri China menyambut baik kesepakatan Amerika Serikat Iran untuk mengakhiri perang. China berharap Amerika Serikat dan Iran akan menandatangani nota perdamaian sesuai dengan waktu yang ditentukan. 美国和伊朗就第一阶段谅解备忘录内容达成一致，表示欢迎，对巴基斯坦所做的斡旋努力表示赞赏。中方希望美伊如期签署第一阶段谅解备忘录，希望相关各方坚持和平选择，通过对话谈判解决问题。中方愿同国际社会一道，为早日恢复中东海湾地区和平安宁继续发挥。 Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengisyaratkan sanksi Uni Eropa terhadap Teheran tidak akan dicabut. Pernyataannya disampaikan saat acara pengarahan di KTT G7 di Avian Le Bains pada hari Senin. Have a framework of sanctions that is responding to two main features. The one is the violation of human rights, and the other one is mass destruction, weapons of mass destruction. And the principle of sanctions is that we need real change on the ground before we can think about lifting them. Sanctions are in place to change behavior. So if behavior is changing credibly and verifiably, then you can lift sanctions. But the other way around is also true. As long as there is no behavioral change, you cannot lift the sanctions because of human rights violation and weapons of... Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah di Breaking News.